man banduk rina ngau di GBKP, icapa pekam ringan, si tetap tutus dengan setia, ersembah Tuhan, ibas tetap kebaktin minggu. Salam sehat man bantak rina, khususnya man banduk rina ngau di GBKP Gedung Johor. Jumpa kita ibas renungan minggu notoken serayan bagin si pemena ibas tanggal 10 September tahun 2020 sada endah. Kata dibata si jadi palas renungan ta ibas kitab 2 Korinti sada ayat 8 seku ayat 10 sada. Mari sioge ras-ras kami irmah nari kami icenda nari 2 Korinti bindu si pemena ayat 8 seku ayat 10 sada. Katanya baginda, oh senina-senina, la ate kami lai tehlu karena kinesran sinanami kami i provinsi Asia. Kinesran sinindih kami lebih asa singasup kami geng kencan. Semaka lanelit harapan kami geluh. Bagai beratna semaka enggo iakap kami tidak bukan hukuman mate man kami. Tapi sienda jadi gelah olah kami erna leman diri kami, tapi mandi batas saja, simpeke kala singgo mate. Enggo ipulahina kami, ibas arbage-bage ancaman kematen singeri nari. Dan tetap nge kami ipulahina, goi tamakan kami pengharapan kami manbana, maka ia kang tole si mulahi kami. Kampe isampati duka kami alu pertoton, alu bagi. Erkite terem kala ertoto guna kami. Terem kape kala singatakan bujur erkite kami. Sebab di batang gon sidakan lias Athena man kami. Sesendama kata di bata si jadi palas renungan ta alu tema perpulungan notoken serayan. Perpulungan sini kalangi Tuhan isapa kami kakam mulihkan shalom mencuah-cuah. Mesehat ngekam kerina. Atau mungkin litkam si pak sana kurang kesehatan du. Tentu hal si biasa. Membagai sila biasa yang mengkap adili jelma lah pernah sakit-sakit gedekah umur geluna. Litkin jelma bagai pernah ngekam jumpa ras jelma sila pernah sakit-sakit. Kekelani Tuhan tentu tetap jelma si kugagia ia jelmana pasti pernah sakit. Lagi sakit secara fisik, mungkin secara perukuran. Ija lit dewa kala si pak sana pusuna idemi alu kebiaran. Kearun ate, latih rukur perban lit perbeben. Maka kuga dagi solusi na ading ko bagi. Perpulungan sini kelengi Tuhan tentu selain tambar medis diperlukan tambar secara rohani. Simpeturah ketetapan ukur si pak sana latih sakit secara perukuran. Kuga carana emo alu ertoto erpengendas man Tuhan. Pertoton menjadi geget tebas ndalani kegeluhan tak selaku kita kala Kristen. Payo talang. Perpulungan Tuhan adi ertoto enggo jadi kebutuhan tak sedekah endah. Enggongin dia si totoken serayan Tuhan si ngelai tengah-tengah gereja ta. Mungkin litkam deba sinungkun engkaikin maka perlu si totoken kerina serayan Tuhan. Raskaingin dia gunana. Mari perlebe siorati kata dibata ibas surat Rasul Paulus si jadi palas renungan ta endah. Perpulungan sini kelengi Tuhan kitab Korinti bindu si pemena endah. Ije Rasul Paulus nurikan karena pengatakan bucur naman di bata si merupakan sumbul kerina pengapul arkiteken kerina kinisran sinanamina radukan kerina teman sekerjana ibas meritakan berita si meriah banci iselamatkan Tuhan ipulahi Tuhan banci sioge bas ayat 4 Cenari ia cuk nape gelahna perpulungan i Korinti tetap megenggeng ras tetap teguh ibas ngalaken kinisran ayat 6 sepitu. Maka katakan na ibas ayat 8 maka
La ate kami la itendu karena kinisran sinanami kami ibas provinsi Asia. Tentu jadi penungkunan man banta, kaingin dia si jadi i provinsi Asia enggak. Kekelani Tuhan kepeikan kinisran sinanami Rasul Paulus i provinsi Asia. Maka kinisran tupung ia ngajar i rumah pertoton. Ijapa sasi lid pemimpin-pemimpin kalak Yahudi. Si menuduh ia ngajari kalak sinterem ngelawan undang-undang Musa. Raspe ngelawan rumah pertoton. Cenari itangkap mo iya. Banci karisyoge. Bas kita perbanan Rasul bindu 20 sada. Ayat 20 pitu seku 20 walu. Ije Rasul Paulus kenca itangkap. Isaran mo iyan darat ibas rumah pertoton nari. Cenari kerina kala endai merencanakan kuga cara guna munuh Rasul Paulus. Cana IJP ia nggo ipek-peki banci karisyoge perbanan Rasul bindu 20 sada enda ayat 30 32. Tentu mesui kenge. Kira-kira banci nge terbayangkan kita kuga situasi Rasul Paulus enda. Sakit luar biasa. Lah terjang sakit secara fisik tapi sakit secara hati. Erkiteken kai. Ia ihina, iperlakukan bagi penjahat. Kasar perbanan kalak manbana. Maka nina ibas ayat si pesiwahkan ibas palas renungan tak endah ikatakenna bagi beratna. Semaka enggo iakap kami idabuhkan hukuman mati. Akap nalanai bo ia banci selamat pasasi uga pepe mati ngas kalenda aku atena. Cana kenca ina namina kerina kinisran idatna sada kesimpulan bagi situri kenai bas ayat siwah bagian B. Dikatakan maka si enda jadi gelaola kami ernaleman diri kami. Tapi mendibata saja. Simpekeke kalak singgo mati. Artinya kai Rasul Paulus icenda amin gialit kinisran sinanamina. Tapi etena maka kinisran emo dalan gelah tetap ernaleman di bata. Sebab ibas ia ngalahkan kinisran kepekan icidakan di bata keselamatan manbana. Ipulahi di bata ia. Semaka ia tan kentuan dengar ia berita meritakan berita si meriah. Tuhan di bata ngomulahi ia ibas bagai-bagai ancaman kematian si ngeri nina ibas ayat 10 endandai. Kedengena ikatakan Rasul Paulus, maka perpulungan i Korinti pe ikut nampati ia alu cara notoken ia. Te Rasul Paulus, maka nina adi enterem kalak sinotoken kami, enterem kalak singatakan bujur arkiteken Tuhan di bata ungut sidakan liasatena erkelangken Rasul Paulus raspe kerina si ikut berita si meriah bagi siturikan bas ayat 10 sada. Dage turang dengan senina bas Kristus kai dage makna palas renungan tak sekali enda. Kegalani Tuhan lihat piga-piga hal si simpulkan kami si banci si tarik jadi makna renungan tak sekali enda berkaitan ras minggu notoken serayan si pemenai maka arakai sinanami Rasul Paulus teridah ice maka dahin sekala perberita si meriah labo lalit tantangenna payo tahlang dahin selaku perberita si meriah buwe tantangan raspe kini serasi harus ialah kena genduar yenda pe si tuhuna sekala serayan Tuhan tetap kang arus ngalakan berbagai-bagai tantangan ibas dahi kendahin berita subuh arah kalak silik sekelewat nah bagi pe arah dirina sendiri enterem serayan Tuhan arus ia menggenggeng ngalakan cakap sinterem arus kaya menggenggeng arkiteken latih ia kapna ibas nahken pelayanan jana megatikang kelatihan na epe la irgaken kalak
dengan banci kape petura rasa tidak adil ibas anggota keluarga nanari. Erkite kan ngobuen waktuna dahi pelayanan nasangken ras keluarga i rumah. Endam ia berbagai-bagai tantangan si harus ia lakukan sekala serayan Tuhan. Tapi perberita si meriah. Maka si peduakan selaku perberita si meriah. Ia tahu Rasul Paulus maka gegena terbatas kelengah. Terbatas gegena. Ibas ngalakan berbagai tantangan ras kinisran. Kita si emo maka alu ernalaman di batas saja nga. Maka igejap kena ia banci atan guna terus dahin berita si meriah pula ibas berbagai-bagai ancaman kematian si ngeri pengasup di bata ia pengakun enda encidahkan maka lalit siti pe penalem na gegena jina ibas meritakan berita kata di bataku perpulungan maka apa ipe kita enda selaku serayan Tuhan olah minlit mengakap tak maka ngasut kita dahikan dahin Tuhan singgo iampe man banta kita ikan gegeh ta tapi jago siakap man banta tapi tutuhu perbahan ernalaman di batang maka lit kepentaran bas kita lit kengasupan bas kita guna dahin berita cenari si petelukan kekelani Tuhan Rasul Paulus alu jujur i akuina maka kinisran si nanamina berat bagi nina ibas ayat si wandai bagi berat namina semaka bagi tempanggo iakapna idabuhi hukuman mati ice me igejap na maka ia perlu isampati alu pertoto nibas perpulungan nari maka malam kelatena isampati perpulungan Korinti ia alu pertotun. Labo ipindona gelah perpulungan membela ia atau nampati ia guna erbalas mankala si enggoni sa ia. Tapi si ipindona maka hanyalah ertoto. Gelah tetap perpulungan ertoto. Nampati ia arah toto sebab te ia arah toto ia megegeh dengan tetap ngasup ngalakan kerina percobaan ras kinisran. Maka naman banta kerina kita ngawani perpulun Tuhan notoken serayan Tuhan riku rasa isi jabuna adi yang go berumah tangga tuh ergegeh kelkan Toto mesin pengasup kerina serayan Tuhan guna dahin singgo iampeken Tuhan manbana. Gelang ngasup ia terus berita si meriah arah berbagai-bagai dampar geluna arah berbagai-bagai lagu langkahna. Adi enggo kam ertoto nandangi kerina serayan Tuhan. Mebukti maka kam ikut mendukung pelayanan serayan Tuhan di tengah-tengah gereja. Pertoton kalak sinterem ergegeh. Guna banci pengasup kerina. Suruh-suruhan Tuhan dahinna. Pas bagi si terjadi bas ogenta si pemenandai. Si ibu adi bas kitab Esra bindu 8 ayat 21 se 23. Ice ipindokan Esra. Esra enda emkap suruh-suruhan Tuhan sir tanggung jawab guna mimpin bangsa Israel darat ibas pembuangan Babel nari. Itepi lau anak Ahawa ni nandaice. Isuruh na bangsa ertoto dengan erpuasa gelah di batang kawali bangsa gelah olah iserang musuh ya ibas perdalanan na gelah olah iserang perampok. Maka situhuna lit ngepeluang Esra guna mindo tentera si erkuda man raja Artasasta. Tapi nina man raja maka dibata si masu-masu ia kerina sing kawali perdalan na maka ernalem ku Tuhan saja mo ia ibas perdalanan muliku Jerusalem.
Dagi kai ulihna. Adi sioge terus ku Esra 8 ayat 32 seku 35. Maka ibas pengkawli di bata. Sema ia kerina i Jerusalem. Ibagikan di bata pertoton nandai kerina. Cenari i persembahkan bangsa emo persembahan tutungan man di bata kenca iang gose i Jerusalem. Hal enda pe terjadi kang ibas paksa Ester mindo man Mordekai gelah pepulung kerina kalak cahudi silid ikuta Susan. Gelah noto keras arpuasa guna ia ope ia laos dahi Raja Asiweros. Banci sioge bas invokasio tandai. Ulihna kai. Ulihna ibagikan Tuhan mau pertoton nandai kerina. Artina pertoton kalak sinteram argegekel. Gunang pegegehi suruh-suruhan Tuhan. Minggu enda igelari minggu notoken serayan Tuhan. Ija kita kerina. Idilo guna artoto man Tuhan. Gelahna kerina serayan Tuhan ipegegehina ipangasupna dahiken dahin pelayanan. Bagi bebas minggu enda kita ibabai gunang gecapkan mulihi. Karena ulina surah-surah di bata. Ibas ndilo manusia jadi serayanna. Jenari selaku ring-ring ni Kristus kita pe idilo guna natang-natang serayan Tuhan. Ibas pertoton. Emakaman bandu kerina kampar poloni Tuhan. Rusur kangi toto kendu serayan Tuhan. Khusus ibas kita runggun gedung cohor. Ibas tetap wari Jumat enggo jadi topik pertoton siapata. Tiap hari Jumat. Bahkan labuhannya serayan Tuhan si totokan kita. Tapi rikut kape pengurus-pengurus gereja. Gelang ngasup yang dahikan dahinda. Tapi apakah enggo si totokan tuhu-tuhu kegelani Tuhan. Engkau ikin maka perlu kita notokan serayan Tuhan. Lakin lah ngeaturna idealna perpulungan ngesi mindo gelah itotokan serayan Tuhan. Gelapan si megagah ngawani perpulungan ibas ngalakan perbebenda. Ice mau perlu ingat. Maka sekala serayan Tuhan pe manusia kah. Sidam alu kekurangan. Silit pak sana ia banci koter kiteken. Berbagai-bagai perbeben simberati dirina ibas dahikan. Dahin pelayanan. Lenga dengar ka urusan jabuna. Buwe kal ngasi tuhuna perbebensi ihadapi serayan Tuhan. Ija arus ka yang ngasup ngaturkan jabuna. Didi anak-anakna gela olah katakan kalak bagaikin anak pertua, bagaikin anak diaken, bagaikin anak pandita. Semakang bo jadi batuan Tuhan man kalak si deban. Maka arus ka yang ngasup ngaturkan perdui tenang. Sebab dahin-dahin kaipe subuk keriahan entape kecedan ate arus kang ia hadir je. Adi dekahin yang dahin-dahi kalak tentu dahin nape banci terbengkalai. Adir dahin pe ia lanai tentu perdui tenauga. Kekelani Tuhan. Labo banci sekala serayan Tuhan dahi kendahina alu gegehna zine. Adilakin itopang arah pertotoni bas ngawani perpulungan nari. Maka sekala serayan Tuhan harus kang ngasup baleng-balengi ukurna. Gelah olah ka ia murah merawa gialit sila bagi ukur ibas perpulungan Sebab serayan Tuhan sekali saja ia merawa lasam kerina kini ulin nan dube. 1000 kali ia menghuli tapi adi sekali saja ia merawa banci lupa kerina kala karena kini ulin nan dai. Maka kegelani Tuhan totokenlah serayan Tuhan. Subuk pertua, subuk diaken, subuk pandita. Totoken kerina. Gela olah ia sakit-sakit. Gela teratur kena jabuna. Gela olah ia kekurangan. Belu ia jagai dirina. Raspe segala gereja enda pe banci reh majuna. Adi pandangindung ngelalap serayan Tuhan kam go egois. Sebab apa ikin jelma selalit kekurangan namo bagai. Karena kita lihat kekurangan ta, lihat kehilapan nibas kita, semaka perlu si dukung, si totoken.
Labu perban lai teh di bata kai si perlukan anak-anak na terlebih serayan tuane, maka perlu itu token perpulungan. Tapi Tuhan tentu matadah atena, kita harus ada ukur, ertoto alu tutus labo guna dirita saja. Saadi ertoto guna dirita saja lape ia jari beluh kita membagai. Tapi ertoto guna serayan Tuhan. Bayangkan du, adi kerina ngawani GBKP Pak Saenda. Ertoto guna serayan Tuhan. Tentu laban cilang remaju nang gereja ta GBKP Enda khususnya. Bagi Rasul Paulus ibas ngalakan kinisran bas dahi kendahin Tuhan. Malam matenar kita kan isampati perpulungan. Itotokan perpulungan ia bagi kalamin kita pe. Mari si tatang-tatang serayan Tuhan bas dahi kendahinna. Alu noto kenca. Arah kita natang-natang serayan Tuhan. Arah pertoton tentu ipangasup di bata ma ia. Dahi kendahin singgo iendesken di bata manbana. Jenari terpuji menggelar Tuhan ibas kegeluhan serayan Tuhan raspe kita kerina ngoni perpulungan Tuhan. Amin. Tuhan si masuk-masuk kita dalamkan katana.